होनहार बच्चों के सामने मैं आज खड़ा हूं और आपके वालिदैन की मेहनत दुआओं के नतीजे में आज आप कौम के अजीम मेमार बन रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से बल्कि पूरी कौम की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूं। ये लैपटॉप का ये जो प्रोग्राम है इसमें तकरीबन कुछ माह की ताखीर हो गई। ताखीर इसलिए हुई कि आपको इसका इल्म होना चाहिए। जब ये लैपटॉप पाकिस्तान यहां पर पहुंच गए तो मुझे जब उसका बैग दिखाया गया और लैपटॉप दिखाया गया तो उसके ऊपर जो लोगो था वो किसी हवाले से जाती तशहीर के मुतरादिफ था। तो मैंने बड़े अदब से राना साहब को और टीम को कहा कि ये आप इस लोगों के ऊपर, इस बैग के ऊपर जो लगा रहे हैं शहबाज पाकिस्तान, ये मुनासिब नहीं। आपको लोगो लगाना चाहिए पाकिस्तान के ये नौजवान, ये बेटियां पाकिस्तान की जो कि इस लैपटॉप को लेकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगी। ये इम्तिहान है मेरिट का, मेहनत का, शबाना रोज मेहनत का। और आप में से ये 1 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है 100% मेरिट के ऊपर। कोई 2011 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ और आज मैं समझता हूं कि अगर मजमूई इसकी अगर कीमत लगाई जाए तो तकरीबन 40-50 अरब रुपए खर्च हो चुके होंगे बशमूल इस किस्त के। लेकिन मेरे कौम के अजीम बच्चों और अजीम बेटियों, मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी तालीम, आपके हुनर और आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है बिल्कुल। और मेरा आपसे ये वादा है, इंतहाई इंकिसारी और आजिज़ से वादा है कि इंशाअल्लाह अब लैपटॉप से बात बहुत आगे चली गई। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूं, वहां पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हम दोनों बरादर ममालिक हैं, ये अरबों डॉलर के जो हमने बनाए हैं यहाँ पर सेटअप, पूरा उन्होंने जो रोड मैप बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो मैंने कहा कि हमारे पास तो तेल नहीं है और हमारे पास वो वसाइल नहीं, मैं इतना तो खर्च नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। तो एज आई स्पीक माई टीम इज ऑलरेडी इन रियाद। वो कल हमारे सफीर के साथ अपने सऊदी काउंटर पार्ट्स को उन्होंने मिल लिया होगा और इंशाअल्लाह वो भी एक नया रास्ता खुला है, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 अजीम बरादर मुल्क हैं और वो यकीन करें कि वो कहते हैं कि हमारा जो कुछ है वो पाकिस्तान के करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए है। सऊदी अरब हर चीज पाकिस्तान के लिए करने के लिए तैयार है। मैंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया, सिर्फ पुरतपाक इस्तकबाल के हवाले से नहीं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो मुआशी पैकेज बनाया है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर जब इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल पैरा होंगे, उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स हैं, चाहे वो IT है, चाहे वो हमारे स्किल्ड, ट्रेंड, हाईली क्वालिफाइड। सऊदी अरब में अब आप जानते हैं
کہ 2030 میں ان کا ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے. پھر وہاں پر 2034 میں فیفا کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. وہاں پر نہ صرف اربوں ڈالر کی انہوں نے تعمیر کرنی ہے بلکہ ان کو ہزاروں لاکھوں سکلڈ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیشینز لیبر کی ضرورت ہے. میں آج اس عظیم محفل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر میں انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں سکل ٹرین بچے اور بچیاں سعودی عرب بھجوائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ آج ہم نے یہاں پہ لیپ ٹاپ کے جو ریسیپینٹس ذاکر اللہ بلوچستان سے، کامران جن کا تعلق نصیر آباد سے ہے، اور پھر ہم نے یہاں پر دیکھا انیشا گل صاحبہ ہماری قوم کی بیٹی تشریف لائیں، اور پھر سمیہ ضیاء اور عائشہ ضیاء جو جڑواں بہنیں ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ دن رات محنت کی، رات کے 12 بجے لو کو جلایا، اللہ کو یاد کیا اور کتابیں پڑھی، دن رات محنت کی، اور آج وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے یہ. اور پھر ایک نوجوان بچہ ذاکر اللہ، بہت خوبصورت اردو اور عربی میں اس نے بات کی. بھائی ذاکر اللہ، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شکراً جزیلاً، میں اتنا کہوں گا میں آپ کو. یہاں پر ایک قوم کا بیٹا، شہید کا بیٹا یہاں پر سٹیج پہ وہ تشریف لائے. ان کے والد نے قوم کے بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے حوالے سے اپنا خون پاکستان کو دیا، جامِ شہادت نوش کی اور اس بیٹے کو یتیم کر دیا. پوری قوم کے لاکھوں کروڑوں بیٹوں اور بیٹیوں کو یتیم ہونے سے بچایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ شہادت کا، یہ جرأت اور یہ محنت اور یہ امانت اور دیانت کا سفر ہے. میں یہاں پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رانا مشہود صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بڑی محنت سے یہ اپنا پروگرام سجایا، اور عطا اللہ تارڑ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو. لیکن اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے اور یہ ذمہ داری، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب تک میرے پاس یہ ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ پاکستان کی نوجوان نسل کی بہتری، اعلیٰ تعلیم، ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں میں آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا اور پاکستان کو ایک عظیم بنائیں گے انشاءاللہ مل کر.